سب سے پہلے تو آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. میں امید کرتا ہوں کہ بہت ساری خوشیاں آپ کو اس سال میں نصیب ہوں. ہماری کرکٹ ٹیم کو بہت ساری خوشیاں نصیب ہوں. پرفارمنس جو ہے وہ اور اچھی ہو. پچھلے 3-4 مہینے میں جب سے میں چیئرمین شپ سنبھالی ہے سو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور میں اس کا پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ لوگ ونڈر کرتے ہیں کہ جی ٹیم میں جو ایک جو پھڑک ہے، ایک جو فائٹنگ سپرٹ ہے وہ کس طرح سے یہ آئی ہے. سو اس کا میں جلدی سے آپ کو پھر سے بتا دوں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں، جب لیڈرشپ کو آپ پروموٹ کرتے ہیں اور پھر لیڈرشپ اون کرتی ہے پروڈکٹ کو، تو پھر پرفارمنس نکلتی ہے اور ایک پھر سیلف بلیف اور کانفیڈنس سب کا اس میں نکھر کے سامنے آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ ایک جو انوائرمنٹ جو تھی جس کی وجہ سے ہم نے کوچنگ سٹاف نیا لے کے آئے تھے، یا پھر اس کے بعد ہم نے جو ٹیم ورلڈ کپ کی بدلی تھی، وہ انوائرمنٹ بدلنے کی بات تھی اور آپ کو ریزلٹس دیکھنے کو ملے ہیں. مگر میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ ہنی مون پیریڈ ہے، یہ ایک پٹ سٹاپ ہے. ابھی بہت سارا کام ہونے والا ہے، کیونکہ اگر پاکستان کو ریگولرلی دنیا کی بیسٹ کرکٹ ٹیم بننا ہے، سو ہم اپنی طرف سے ایز اے کرکٹ بورڈ تو کوشش کریں گے کہ ان کو بیسٹ طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں کہ یہ گریٹ ٹیم بنے. مگر پراپرٹیز کے حساب سے اور سسٹمز کو امپروو کرنے کے حساب سے ابھی بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. سو اب ہونے کیا والا ہے؟ دیکھیں، ایک تو آپ کی جو جونیئر لیول کی کرکٹ ہے، جس کو ہم گراس روٹس کہتے ہیں، وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرح سے ریولوشن ہم لے کے آئیں. اور اس کے اوپر میں نے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی تھی کہ 11 14 16 19 سال کا ایک ہم بیچ بنا رہے ہیں جو کہ 100 بیسٹ کے نام سے ہم ان کو لک آفٹر کریں گے. سو ان کی پڑھائی جو ہے وہ آن دا ہاؤس ہوگی. ان کو ہم سٹائپنڈ دیں گے ہر مہینے کا، تاکہ دور دراز جگہوں سے یہ لوگ آئے ہوتے ہیں، بچے آئے ہوتے ہیں، اور کئی فائنینشلی اتنے سٹرانگ بھی نہیں ہوتے ہیں کہ پوری طرح سے کرکٹ پہ وہ ایک لگن کے ساتھ اس کریئر کو پرسو کر لے. اور پھر پرسو کرنے کے لیے پاتھ وے بھی نہیں ہے. سو اگر 11 سال کا ایک بچہ ہے جو کہ انٹیریئر سندھ میں ہے اور اس میں ٹیلنٹ ہے، سو اس کے والدین اس کو شاید کرکٹ نہ کھیلنے دیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی 11 سال میں اس کا کوئی کریئر، اس کا فیوچر نہیں ہے. سو ایک کریئر اور فیوچر کا پاتھ وے ہم کریٹ کر رہے ہیں کہ جونیئر کانٹریکٹس دے کے، تاکہ پھر یہ آگے چل کے پاکستان کے لیے کھیلیں. پہلے فرسٹ کلاس کھیلیں، پی ایس ایل میں کھیلیں، اس کے بعد انڈر 19 کا جو ہم جونیئر کروا رہے ہیں ایک پی ایس ایل، اس میں پروفیشنلی ان کو ہینڈل کیا جائے ود دا گریٹس آف دا گیم. اور پھر پاکستان کے لیے کئی بابر اعظم نکلے، کئی رضوان، کئی شاہین آفریدی، آصف علی، حسن علی. اسی طرح سے جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب پی ایس ایل کے رائٹس جو ہے وہ مارکیٹ میں ہم نے ڈالے، سو جو بولی ملی ہے وہ آؤٹ سٹینڈنگ ریزلٹس ملے. 175% کی انکریز ہے کئی جگہ پہ 50% کی انکریز ہے. لائیو سٹریمنگ کے ریزلٹس بڑے اچھے ملے ہیں. حبیب بینک کا جو ایچ بی ایل پی ایس ایل جو کرتے ہیں، انہوں نے اپنی جو ٹائٹل سپانسرشپ کے لیے پیسے جو ہے وہ آلموسٹ 40-50% انکریز کر کے ڈالے ہیں. ان کا بہت سے شکریہ ادا ہم کرنا چاہتے ہیں. سو یہ جو ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ ہوا ہے، ایک کریڈیبلٹی جو بنی ہے اس ٹیم کی، وہ ایک تو پرفارمنس سے بنی ہے، اور پھر جس انداز سے اس کرکٹ کو ہم رن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مارکیٹ میں کانفیڈنس دکھا ہے. اور میں نے جا کے بڑے بڑے کمرشل ہاؤسز، بزنس مین سے خود جا کے بات کر کے اپنے پلان ان کو دیا ہے، تاکہ ہم ان سنک ہو سکے. کیونکہ جب تک کہ کمرشل پلر ہمارا سٹرانگ نہیں ہوگا کرکٹ کا، تب تک پاکستان کرکٹ اوپر کی طرف نہیں جا سکے گی. سو پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ 3 ستون ہیں جس کے اوپر میں بیس کر رہا ہوں اپنی پرفارمنس اور یہاں پہ اپنا ٹینیور. ایک ہے آپ کی آرگنائزیشن کی ایکسلنس. آپ نے دیکھ لیا کہ ایک نئے چیف ایگزیکٹو آ گئے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا ہے، صاف ستھرے انسان ہے. دوسری ہے آپ کی کرکٹ کی ایکسلنس، وہ ہم پورا زور لگا رہے ہیں. ہینس آپ نے پرفارمنس دیکھی ہے، اس سے امید بندی ہے فینس کی. اور میں نے یہی بابر اعظم اینڈ کمپنی سے کہا تھا کہ دیکھیں، جیتنا ہر دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر اپنی پوری طرح سے اچھی کوشش کریں اور فینس کو انگیج رکھیں. اور جو تیسرا ستون ہے وہ ہے کمرشل ایکسلنس کا. سو کرکٹ ایکسلنس اور آرگنائزیشنل ایکسلنس اور کمرشل ایکسلنس. اور کمرشل کے اوپر ہماری پراپرٹیز ہیں، جونیئر پی ایس ایل انڈر 19 کی بات کی، ویمنز پی ایس ایل کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. اسی طرح سے T10 کو بھی میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایکسپلور کیا جائے. اگلا ہمارا جو سیزن ہے وہ بڑا ٹف ہے. بائی دی وے یہ بیسٹ سیزن ہے میرے خیال میں پچھلے 30 سالوں میں، کیونکہ آسٹریلیا آ رہی ہیں 27 سال کے بعد، انگلینڈ
वापस आ रहे हैं, न्यूजीलैंड वापस आ रहे हैं। सो एक तो पाकिस्तान की आप समझे कि आईसीसी लेवल के ऊपर और क्रिकेट फ्रंट पे ये हमारी ज़बरदस्त फतह है। इसलिए कि अभी जिस हिसाब से ये लोग विड्रॉ कर गए थे, इनको वापस लेके आना और अपना मौक़िफ़ दुनिया में एक्सप्लेन अच्छी तरह से करना, उसमें पाकिस्तान को एक मैसिव सक्सेस मिली है। और वो सक्सेस में फैंस का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि फैंस जब एंगेज हो जाते हैं तो प्रेशर पड़ जाता है। जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है आईसीसी लेवल के ऊपर या इंडिविजुअल बोर्ड्स के लेवल के ऊपर, तो आपने देखा कि इंग्लैंड के सीईओ आए, उनके स्टैंड इन चेयरमैन भी आए और आके उन्होंने वादा किया कि हम यहाँ पे आएंगे। सो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, मगर इससे हमारी क्रिकेट का भी ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है। ये मत समझे कि ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान होगा पाकिस्तान में, या इंग्लैंड को हराना, या न्यूजीलैंड को। ये टॉप की टीम्स हैं दुनिया की, और अच्छी बात यही है कि जब हम टॉप टीम से खेलते हैं तो फिर अपने भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें और क्या चीज़ें अच्छी करने की ज़रूरत है। मगर ये पिछला साल बुरा नहीं था, क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज़ हराई, और पाकिस्तान में जिस तरह से अभी हमने वेस्ट इंडीज़ को मात दी, तो कॉन्फिडेंस हाई है। और इस कॉन्फिडेंस की लपेट में मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो ठहर नहीं सकेंगे। और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि पाकिस्तान टीम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेले, और बेस्ट क्रिकेट ओवरसीज़ में भी खेले। देखिए, पाकिस्तान की साख बनेगी जब यह हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे, इंग्लैंड को इंग्लैंड में रेगुलरली हराएंगे। और उसके लिए कोशिश यही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि हम ड्रॉप इन पिचेस इस्तेमाल कर सके। एटलीस्ट 2 तो आ रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। देखें, बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो हमें ये कंडीशंस एलियन ना लगे, और लगती हैं क्योंकि हम लो बाउंस से जब हाई बाउंस में खेलते हैं तो हमें आदत नहीं होती है कि यहाँ से अब शॉट कैसे खेलेंगे, या लेंथ बॉल वहाँ पे मुख्तलिफ होता है जो कि पाकिस्तान का लेंथ बॉल है। तो बॉलर्स भी स्ट्रगल करते हैं और बैट्समैन भी स्ट्रगल करते हैं। सो उनको हम ऐसी कंडीशंस दें कि वहाँ जाके, और कोविड की वजह से अब ज़्यादा आप प्रैक्टिस मैचेस भी नहीं खेल सकते हैं, बबल में रहते हैं। सो आप एक्लिमेटाइज नहीं होते सही तरह से। मकसद ये है ड्रॉप इन पिचेस का कि आपकी भरपूर तैयारी के साथ आप हाई बाउंस पे यहाँ खेलें और जाके ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को मात दें। सो मेरा ये मिशन है। इसी तरह से हम मट्टी भी मंगवा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से। पाकिस्तान में भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी हाई क्ले क्वालिटी मिले। फिर हाइब्रिड पिचेस, देखिए हमारी क्लब क्रिकेट हमारा सतून है, हमारी स्कूल क्रिकेट हमारा सतून है। यहाँ पे जब तक पिचेस ठीक नहीं होंगी, सो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वर्ल्ड बीटर्स हम चर्न आउट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे। उसके लिए सरफेस सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी समझें कि ये जो नया जो क्रिकेट बोर्ड आया है वो करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। एक और जो चीज़ फैंस को ख़ास तौर पे समझनी है कि देखें, क्रिकेट में लीडरशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सतून, आप समझ लें, हमारी क्रिकेट का होता है। हम यहाँ पे ज़ोर, क्योंकि एक ट्रेंड चला हुआ है जी कि ज़बरदस्त कोचेस जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे आपकी टीम ऊपर नहीं जाती। ये फुटबॉल नहीं है, ये हॉकी नहीं है, ये बाहर से कोचेस रन नहीं करते हैं क्रिकेट को, ये कप्तान रन करता है टीम को। सो हमें किबला दुरुस्त करना है। बेस्ट कोचेस मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। 11 साल का बच्चा जो इम्प्रेशनेबल एज होती है, जिसका बैट आप ठीक कर सकते हैं, जिसको क्रिकेट सिखा सकते हैं, 14 साल के बच्चे को, 18 साल के बच्चे को, जहाँ पे उनकी सही टेक्निकल तरबियत हो सकती है, वहाँ पे हम दुनिया के इंशाल्लाह बेस्ट कोचेस लेके आएंगे, जो एज ग्रुप के हिसाब से जो है वो आगे हमारी क्रिकेट को और इन बच्चों को लेके जाएंगे। सो वहाँ से फिर आपकी एक नई खेप तैयार होगी। वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सुपरस्टार्स हम निकालेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की बात है, मेरी बाबर आजम से बात हुई है, सकलैन से भी हुई है, रिजवान से भी मैंने बात की है, और एक जनरल ओपिनियन ये बन रहा है कि जो फॉरेन कोचेज़ हैं उनको हम लेके आएँ पाकिस्तान टीम की इन्वायरमेंट में। सो हम देखते हैं कि उसके ऊपर क्या हम काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर बिल्कुल ओपन है मेरा जो अंदाज़ सोचने का है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमें अवे टूर्स के ऊपर लोकल नॉलेज के कोचेस को इंगेज करना चाहिए, और आपको रेगुलर कोच भी चाहिए या कोचेस चाहिए जो कि आपकी टीम का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा बना सकें, क्योंकि नेट सेशन अच्छा रन करने से एक अच्छी टीम बनती है। और मैं समझता हूँ कि अभी शायद कैपेसिटी भी नहीं है कि एक हम कप्तान के हवाले सारी चीज़ें कर दें। मुश्किल काम है, और वो भी नए नए लीडर बने हैं, सो हम ज़्यादा उनको प्रेशराइज भी नहीं करना चाहते। मगर एक जो बहुत बड़ा मकसद था कि वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में और बांग्लादेश की सीरीज़ में हमने कोई
टेक्निकल कोचेस नहीं भिजवाए थे कि एक फ्लेवर कर सकें कि अपने पाँव पे खड़े हो के अपनी सोच के मुताबिक सिचुएशन को रीड करके आप किस तरह से मैचेस जीत सकते हैं या अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको खुद आप उस ग्राइंड से निकलेंगे नहीं, उस प्रेशर सिचुएशन से निकलेंगे नहीं, तब तक आपको अंदाज़ा अपनी ग्रेटनेस का भी नहीं होगा। क्योंकि वही जैसे मैंने कहा कि अभी भी गलत फहमी एक तरह से है, क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल का इस वक्त मेरी सोच है, जहाँ पे कप्तान हर कुछ था हमारे लिए। सो जब तक कि पाँव पे खड़े नहीं होंगे तब तक आपको आइडिया भी नहीं है कि आप कितने ब्रिलियंट हैं। तो सपोर्ट ज़रूर मिलनी चाहिए, मगर तरीके के साथ मिलनी चाहिए। जहाँ पे ज़रूरी है बिल्कुल मेरे ख्याल से कोचेज़ आने चाहिए, मगर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल इंप्रेशन ये बन रहा है कि जी बाहर के कोचेज़ लेके आएँ। दूसरा जो ओवरसीज़ से टीमों ने आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, ऑब्वियसली कोविड की वजह से परेशानी तो है सबको, मगर मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज़ है और इसमें पॉइंट्स भी हैं। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी फैंस, ऑस्ट्रेलियन फैंस भी देखना चाहेंगे दो टॉप क्वालिटी साइड्स को। पाकिस्तान की रेपुटेशन इंप्रूव हो रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छी टीम्स खेलना चाह रही हैं, और हम कोशिश यही करेंगे और उनसे यही कहेंगे कि आप अपनी बेस्ट टीम भेजें, जो कि मुझे यकीन है कि बेस्ट टीम इंशाल्लाह आएगी। इसी तरह से इंग्लैंड भी मेरे ख्याल से अपनी बेस्ट टीम भिजवाएंगे, क्योंकि जो सीरीज स्लॉट की गई हैं वो यही सामने रख के किया गया कि और कोई ज़्यादा इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इन प्लेयर्स की ना हो। सो उम्मीद पे दुनिया कायम है, मगर हमने बहुत अपना केस अच्छी तरह से प्लीड किया और प्रेशर इन पे क्रिएट हुआ है, और हम देखेंगे कि बेस्ट टीम्स आएंगी, बेस्ट प्लेयर्स आएंगे, और पाकिस्तानी फैंस फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स उनकी गेम को एंजॉय कर सकेंगे।